directeur wa Comore Telecom ikahomesa lefungulahi la kiraya la kivamana akaunuwade waho ushira oho bwana nuwo waho wanotsi pia vamana daula rangu raia rangu tabibu venezera rjasonsi pia nimshukuru ya hele kufungulikawo donc hasabiki manu halonesa ilindi temwanye ukarangu jana lidaho la Comore Telecom warainforme temwanye ukawa range dhamana ya ushinda wa provisione ya maji bilio ya rumishihe harima lidaho la samba ili hausahilisha donc ye prise en charge ya hoa wade no wakati lo unu donc ye chateau isaijaya donc isaijazi wa maji yabo henu wakati donc maji yawe yajupuza bukari tulize Comore Telecom donc warabitaye ye maji hakalma la mwiso mshuhudia nyonsi pia donc le fupanda mwana ikao halone donc halitsanga vanu teze juhudi za hele daho nezigoma na ikaudo ya roa ya envelope ya 1 million ikao haikusudia donc yendea saidie ye prise en charge donc ya he personnel contractuel donc ya hele actali ya samba kao donc ababa hazi activité donc zizia ngebilwa buhe mayenza ufanya la prise en charge ilia wo motive wabaki harmo froimu atambani kao Mwenyezi Mungu ya joro wasulisha kujela futike hule wasudi haraka hasalimi hapo hujumbi fuyode makalma kao tsanzane njeze harmo conference donc harmo makalma directeur ya onesabo watinaudiwaza manikeli ya zonesa ka derrière ça mjonane na technicien kao do hele daho namna joshinda wasahilishe maswaliano donc husu communication kade ze telefoni kade ze credit wizo chez ma technicien wa charger donc l'information washinde wa organiser dans le bref délai donc on doit sahilishe maswaliano husu on doit hazi ne relations publiques ande madhama na daula washinda on doit coordonner rose hazi abam kazo yabo. Assalamu alaikum. Dr. Salhan, yo maranga bubuno sanda wa havulo la da Comore Telecom wa tende kinga wa tende nda wana dawa au maranga bon haujibu hafubi donc une des gestes le salutaire pour la première fois ya sayafanyishiha à l'endroit ya he periodino je dis bien à la harme periodino les premiers gestes kao ifanyishiha abonso mweza vira gasi harma period indi ni wao type ya covid plus précisément kao donc de phase ngawe global na de maji ya covid donc ya yafanya prise en charge ngawe enveloppe kao hay destiné ya personnel contractuel wa la hospitali ya samba yo mashirika mabadi rako jambo bahati e budget serikali kajaja sana katendele e budget serikali yonge jero wao yonde yandisa rangu hale rangu ko monter logistique rangu ile prise en charge ile waba hara nzima la lao rangu déplacement rangu shahula rahe personneli reshaho wade wao rangu logistique ya he personneli de ko kao ngwao les arcades na la grillade donc yode ze budget za daula zote zirumishi hao kao wakati madhamana rais wa daula Mheshimiwa Azali Asmani na ndo walo sidiabo ma ministre wahe donc wo zamba kanga enveloppe ka ugio destiné ngarumishi hao kwa gestion hayo yungi hapa shahr ma shirika ya daula yalo hau harmo wandu ma particulier donc inde premier geste kao donc ifanyishiha ndio afshukuria barumbo asaya henimba oneso dansi wahe nane ze jukumu kao uaminu ka inubara hondo pia donc abora mvura mali ra ze juhudi resensibilisation haswa nyima journalistes des informations que concret et précis parce que nous phase critique kao nge menaseo ulemengu yabani zjo kuhambishiha izo ndezjo saidia ikaza mbishihando kazoka basulaha ikaza mbishihanai aho gazofanya derapage kauga wakati kono kushinda zirepare ando wajozi yenshi no kaje kabidiro asulia
samahani kwesi wasa nunga jo hamade kwa zonesio na johan isa lakela bila he conference kwa johan isiwa ngati hamade na monisani les chargeurs de communication hadi la comme telecom chargeur de communication he commission covid hansi wa hunda honi gérer situation tsibaitsena ba maana mngono ma chef département do ya rais wa chef département ngirano ili nikeni mbele zaidi ya husu inamne kama telecom ajipanga ngujipango harimo situation ya he covid marhaba mingi kwesi directeur On va dire Abdurrahman. Desce. Assalamualaikum. Kamu hamadi kau gamonao kau Solivan. Asna chargeur de communication de la Comore Telecom. Asna wajau wajuji present. Asna wajau rais. Le chef de département Comore Telecom. Asna wajau dhamana dhamana wa gestion ya covid wa harma ilidaho la Comore Telecom. Isharihan sibani lo monisani na Comore Telecom. Ajipanga mujipango harma wadi kayao ravageo dunia wasna unataka wakati ukayao watu fanya intervention ile masala sha hamadi kunga mjua wakati ngomshash shalo msani kartimizi evenement yenu à 15h urjo msani vokoni kiwazima amashido sha volo banga mjoka hazi ya ubeshi isho na kuzi detail ngamjo nikiwazo na kama watu kufanya conference kwa salamu Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amade heli mwananyasi na tofu ya tendiazi ya zonesa leo emahayabira usikwama leo si undi hanga sio vonze yabo ngarenda ombi hamwe marathon ya Comore Telecom au kaya le 17 mai ya haina mwaha yo de journée mondiale ya mawasiliano ikao siwi tabu hawazima usiku hamanda huo omoha unu hazinu za jiri karna ujua ufanya zilarku ufanya kikawaida yudimana ikao direction Comore Telecom na wadzima ne commission ikao wa shughuli ya wahansiwa ili wadongeze hazi za suivi ya ye covid-19 wadzima ne likungumanyo la chef de département wa Comore Telecom reunde fikira leo kaya riandise activite indwa jina hamadeheli mujiru wa hatu ya Zambabala leo vanutasi vanu nzuwani na mwagi ezindo za heze kapitali ngazi netwayelwao vanu jioni ngabjuhendelea harumaishi mwezi do za hunu moroni izo nambao kaya ye corona ya rejilia hamejunia kamili inu sinongora kahuilinda shaba ya haja ndio muhimu akasonti pia haina mru yafanye hizo ya dushinda usiku wa jana yani communique yala wa usiku wa jana ya ministère de la santé yone sauka ya uhondae jumwa ya juzi rikana
145 cas suspects, rikana 11 cas zilo confirmé na mzima ya fariki na dunia na ka zilo actif mfukare. Iyo kartua na wandu wararu wabona. Iyo kartuaza wandu ushihwina majana mailina mengo mitsana wanane waheshe isi wa shakomori sha maore. Yabai fasirabo dukaya hena mndu ya tsukau amini. Ukabane korona ngevanu ntiju ngilazimia ile ukaya leo ngasi ya majaraja ya ukaya riwanie wa Komori howinji wa hatu hausonti pia richiparisiwa ne bwana mkubwa huyo. Yode manaroko Comores Telecom karjalinda leo ilirinje nziani. Rango wakati ye corona inu yamba isangiyo harmale darala hatu Comores Telecom wa hansi kungumanyo commission ya udunga ze hazi za husue corona inu ili rihifadhi wala ondohazi wa hele daho rihifadhi wala maklia wakuja harmwe malaho ya hatu. Shariki ndi handani rihajisi dasina ministère de la santé au kawa udo kana handani commission ya hansiwa ya udunga ze hazi zinu riwauzisa namna je mwana ukaya Comores Telecom garjoshinda rimsaidieni harmazi hazan au kaya hamade limujiri jimla ya zambabanu inuti hazi ya mrumzima inumbwana ya hatu sensipia rinjia hazini dasina ye commission yo ministère de la santé ikaoleo ye coordination hiyo ngai assuré wao ni wazir wa he economy mongoni mwezi hazi handani razi Tanzania Comores Telecom linda wala mawasiliano ye ministère de la santé mbakaya ngasina tambu ya mawasiliano warerea liste haze commission za house kufanya hazi ya boyo reka communication reka prise en charge reka suivi ya wawade reka logistique warerea ze liste hizo zonsi pia rifanya namna ya ukaya riwatinie credit ya waruhusu mawasiliano yende hawa banja yao gamonao leo ekamungu tsawa information hawanzo ya mbemanongo ya husu corona inu wanajamu pia hata wanawatiti ngwa juawe 17 ila numero ikao ye ministère de la santé wa Tsaha et ministère de télécommunications on doit mettre en place ye centre d'appel hiyo ya uruhusu leo wandu wajue wapare wahondeza information za lazima. Comores Telecom rifanye za hatu hamonva huo ritianziani eze numero za lazimu e département transmission ikao e chef wayo mwana seringevano rangu ya watejihonde leo gabo contact ya haina usiku dasina eze equipe za he e 17 ya ujasure kaya weke ya batambu chaque Comores Telecom ngwasaidia ili tambu yo itikaya yo wahansi wa ikao idzima la he 17 hunungazija idzima mwali na idzima nzuani owandu wao non seulement gazi ngari ndaundi hiyo ya usaidia ziwatikitambo ama 17 shondo hazi wafanyao yao watini wa ezikredikao baadhi ya hani ni majournaliste hawe kanda nyinyo tipia au kaya ngari aminio kaya apparemment na manasor ma journaliste presque consipia rishindi riwasaidia ye krediyo au kaya ngari wazao kaya nyinyi mongoni mwandu kaonga nyihosoni harmwa ezembwana za utsongeza wa Komori leo wa renge ze hadhari za hao wafanye zinu rafanya ze maski zinu ze distance ra mtani zifanye hizo mongoni mwao ze hazikawe majournaliste wakao zifanya rende ze mbio za lazimu ili majournaliste wahunde ze conditions za ufanya hazi hauwangu harmwa ze bio za sayara zenda dasina ye coordination dukaya harme sensibilisation yakaufanywa hamwe miji harme fazi handani et sensibilisation kile dofanyishia kakabajaka ya magari ya coordination wakana ifacilite yakaya ngwajao Comores Telecom werengai magari ya Comores Telecom werumia harumaze mrumio zahe fazi hiyo ya sensibilisation wakaunjia ho mijini ikawe fazi hiyo leo inu isai ikazakifu ngasi ya mafazi indwa jina izadunga yabo dokaya gabo e coordination shangabo na wandu wasaya gabo institutions indwa jina ikao ngwa ndaumbio ngwa wanao
ili ye corona ino rizime haji. Ezi institution hizo baonge hauja wariono si usana riwasaidia kiasi rijoshinda. Amfikiri kabisa la harmoa mwiso rawanana nao de meri ya Moroni ikawa wale wakaya ema agent de santé communautaire walio harmae eshesiwa hamomji wa Moroni ikaunga wa mwamengomitsa nuna wanruao ushinda wafanya hazi ya lazimu dekangwa ona namna ya ufanya mawasiliano ya hao ya lazimu yo watinata tarajudi Comores Telecom rifanye za lazimu risaidia emeri ya Moroni waudo wa mwiso rakao ritsanganya dasinao harmazi hazizi hizo mungo nyimweze nongo kao zifanyishi ha obonze mwa Comores Telecom ngabona za saya ikao karjaka uzamba shenyinga mzijuao mkauzamba nyinyi majournalist sheilo muhimu mafikiri katsinda yabo ilo muhimu dokanga bonongo mbili ra johanza ri zihadisi banda sinani hadani doktonesa eze hazi za twanziani hunu Comores Telecom rangu haukaya ngamwelewa ukaya Comores Telecom ngasina wando hazi ziwizili na majana mane harumwezi siwa zozira eko wandu wao karjenda zembio za hatu wajiproteje heli ya lazimu ya wao wajokiri wakaima vectori wakontamine wandu wenji haukaya emalaho ya Comores Telecom ya numa laho ikao ngari lahikio wa Komori pia memalaho ya hatu yode manako ye commission ikao itende wale mwangu himidiale ya vanu wafanya hazi danja waparwa ne coordination ya chef de département wafanya hazi ritsanganya un plan d'action, plan de gestion ya COVID-19 ikao ridalia rende ya télécommunication et ministère de télécommunication wa valide plan hiyo ikao plan hiyo ikana objectif mbili e objectif handani dokaya oandwa hazi wa Comores Telecom washinde wajihifadhi ne corona hii akaya ekwandwa hazi wajihifadhi yabone maklia wa hatu wao neze arhamiza hao wajihifadhi e objectif ya bidi dokaya e kaitso karende mwendo rinjia haruma phase ya confinement total hamade heli rakauziria omandoni rewasudiavo shaba tikaitambu ya husu ema wasuliana yani ukeho mjini hao ukeho dawni hao ujue uhule kredi watinakaya hujide place udome kabanu amnatai kredi nda huvi iyo mungu ni mweze ze bio ze hazi zafanyiwa ne coordination ya chef de département razibeha ho ministeri ya hatu ikao e ministeri wa valide ye plan iyo voya valide wa ritanziani abasa rizandao ngasina agence mengomine nandaru agence commerciale na site technique jana na fukare ikao harmema siwa yomara eze sitizo zonti pia rifanya izofanya ili wahundre inamna ya lazimu wajihifadhi ribeha hamuandu wafanya uhazi ya pia eze maski za lazimu haina mroha za kuniko maski mbili ikao tidazinu za jetable sha maski kamundu do fua leo ya jue ikaze entwabili ribeha ze mask ribeha gant ribeha ze gel hydroalcoolique ribeha do na chlore harmaze agence izozonti pia kaina ukiri unjama agence ya Comores Telecom leo rahawe jambila uhosemi honorangu ngeunjie aukawe hosemi hono yabo hujihifadhi na wala mrohazi uliyohamu ya agence hiyo eze sitizo zonti pia agence mengomine nandaru na site technique jana na fukara mwe masiwa haina nzima ujuhenda yabo ujuhunda zenongo hizo sazi wasili zikanti na ziendao hena wakati ijuenda mwendo mfano haji sejeli hisa shayabo wanu commission waendelea zehazi hizo ngao yabo ili wa iremplace e hazea saya yafanyishia dokaya hamade na mabiani ngasina wando hazi ziwizili na majana mane na mongoni mweze nongo rambilo ni matobi budokaya ngai lazimu la inoshimanga ya distanciation sociale heli yokwezi ya biramani distanciation sociale yani rifanya madeli mwafanya inu wando vanzane panza la ushashi mentero hamadeli nurafanya inu yawe fasra yabo haina biro ikao kana wandu wane hau watano haruma biro ntiti
ngai lazima ndo wabunguziwa yo demana boko e direction ya Comores Telecom e direction des ressources humaines wa renge eze hadari za hao riveha à peu près 50% ya Rwanda za Comores Telecom waveho en congé administratif. Si chômage technique, congé administratif. Yani fasra yabo wa hamaze congé za hao walivao hama mrahazi kao harenge congé. Oasaya o ajuju fanya hazi en télétravail. Ngabo dawo ya matechnicien wa hatu kao kwa tuja harmaze bureau za hatu riwani kaze moyen za ordinateur na connexion iliwa bakoma laoni hao wafanye ze hazi kao wozifanya ekango amaze bureau za hao kunu Comores Telecom. Ichongeza leo eze bureau za hatu gojo hunda kaya ngabo ze espace za lazimu ili wandwaji hifadhi. Iyo mongo ni mweze nongo kao zitranziani ngabo plan à long terme itranziani au kama zone chef des evanongo vanu mitila ozamba imbwana ya corona inuti sprint nari wazekaini sprint inu marathon sprint yongo fanyo 100 mètres en 10 secondes inu marathon au kartu juan ini do joka kazakif yema experience warambia ukaya ekari hundu dahati de kababu havaksa wasili harmamezi 18 yabo yo de dahati yawe fasramo ushashi ngarjoka continue helinu ngaru uhenda mazi hazi ezembana zinu hata miezi 18 ushashi yawe fasra yabo nari jue heli lazima rende avasa shari jue heli lazima rende harma emezi ijao hiyo yode manako avasa rizamba wenu e commission gaitwali yao plan indwajina a long terme ya uruhusu wanajamu wafanyeze hazi za hao hili lazimu wandu washinde wafanyeze nongoza lazimu watinakaya watambi hao haku et point et araru dokaya va mettre en place équipe ya veille technique ya tukaya haukaya rihansukaya ekabari janga siama confinement ngai lazimu wefanyishiha coupure mamahala sababu energie kede kori honda wakato winji shanga wandu walo hamaze site technique hizo na wandu walo en veille hamaze central ya kujiasureka immédiatement ngabo reaction fanyishia haraka akaka bati nongonziro amadeka ngawe confiné no kutina telefone kutudo di connecter izo nongoranza urizizie donc équipe yo se mettait en place i testewa ndio opérationnel ava zamba inu Comores Telecom ngasina ye bahati ukaya wefanyishia coupure mahala en quelques habaye ye durée chez durée ya réaction ivunguzi hakuswa miti technicien sans butini nji harma on va en même temps équipe ya direction technique esemzi wono harma emiji ne aviatu rienje za ila ezembio rakahenda ha usana eze zoni kao zikana tambu za rezo abasari zambao ngabo betesi za nyumeni zitonziani ngabo anteni zikazi wao mabavu ili watikae bamahala haramishe zisiwa za hatu watojo kaya connexion internet hili ya lazima donc izo mongo ni mwezembi yikao rizende hata jihonda wasa sinaure jezi la mojir jumla ya hamba za hezindo ya he samba ukayangari wanao ngari namniruhusu besena be mnaka ulujima ya ukaya vanuena bwana yotoka na ma champion haya leo ma champion haya tu mambo na ino odi matabibu odi ma infirmier odi ma paramedico odi ma champion haya ya voze mbio za hatu leo na rene mbio za uwasaidia ye geste Comores Telecom wafanyao leo harmela pitali ya samba ngari omba Mwenyezi Mungu kaketuzia vala hakainu bwana ijoko kayande ngari omba Mwenyezi Mungu ye zehazi za uhosa izindo razandisa kaznauzia yabo garanza urikaishi kaya garendao wazima harmwe mezijao inu hausaidiana na upara mashirika mambo jina wafanye haina mbabikao Mwenyezi Mungu duwa ruhusu wafanye ili risaidie wanu maparamediko wanu risaidie matabibu risaidie za lapitali kao waendao zembio zini ngamjo timizi
emakauliano hamba ukaya leo Comores Telecom rihundwe bahati ya ukaya ngasina dhamana yaelewa izi ndio zinu yaelewa ukaya inu dhamana ya hatu sonsipia karna ujua ufanya hazi za bwana hamanda inu yeka karijatsanganyi habadini amjokaza kifu yabo eze hazi za Comores Telecom ni mashirika jaula ni mashirika mandwa jina ni serikali kazi na ushinda zende mba mahala ikanyinyi wananyasi majournalist kamjafanya hazi hanyu eheli ya lazima gamjo renga eshabaha inu haumbeshele ni marahaba haukaya harmwe krizi ni yahe pandemi yahe corona eze batani zinji zibunguza nga santi pia ngari tsahao uondu wa informewa ni kwa information lazimu na hiyo dhamana ya hanyu ni majournalist garomba Mwenyezi Mungu rishideri fanye hamadeli kufanya hazi wazima harama hazi ndo jina Comores Telecom gardom paran rejerkensi wazima rionena mnaje rejoshideri kane plan ya communication ya zakweli ya usensibilize wala wa Komori harumaze bwana za corona mimi awonjo kaza yao msijeka raisi wa coordination ngina banongo ya jokanza yambi shabwa bahanga jo mwishijani ekanga bo masuala na tof chef du département marketing ou gérer Assalamu alaikum. Walanga bo Jose azingizo zinji ndio tapler de haya. Mina na maswala banu ike wale unuja imanye nongozi nji. Chabane leo kauli leo kana Comores Telecom ngamjamri fanyilie yebila kamala ale kauzo ujiri kana leo anniversary ya mwandu ranzimla jawe yanagazedo mana wakamudiri jimla ya kabanga kaongabo matumo menji ya jiromari yabo na kalinda kale ebanu ike krizi nihisa abule komi ya dokanga mjore jevanu mjamri fanyilie zola ya hansi nizumla jawe ya renga arimwa kataka ujare gazedo mana zakadabili kajeshi hata mtu animtoka kama ni journée ya corona kamjato njia mbali hata mwezi jisituzani mafanya baranga mjarada wahanu ndo mahakama wa mndu ya mwakahamndanganyani bishirikalini kajeshi hata matozi urilia bana ani kazane leo ndondo journée ni banu special corona bai kabati namna ushina mbeleze mara hii zino zafanywa harmu hawabira ni zianza mloli zwa harmu haujao harmu ndo kama lazima bwana twasi. Assalamu alaikum. Marhaba menji lesalaha bu ibaki hena mlendo bongo benzo fanya msaada pala mwana la wana ni zoza tolabo zimajana maili ya khair kama benzo shana suala wa Comores bongo benzo ndatungaza la pesani ya njia Comores Telecom hata mfanyo zitendeze lazima iba Comores Telecom ganya fikra uliho ile shirika kao soma kande konkrira wahano wa telma ugolmor kole weno nista picha ku la tama usoma Comores nondo we halida lao covid organic ya andu wasulunu maswani ba Comores Telecom harbani sala la he wa Comores wa hunani na faida izimaliza hao jelka wa doji bio boza kuhasaba kama benze eba manya fikra kale wenu mravite malalao ino covid organic ya bushini li wasulunu haraka suala mwiso bongo benze mulisa mkaushukuri watangazaji na mala watangazaji bongo benze usiku mwaka wasaidia wafanyazi kwa zimanani ilando wakati raha au wale wenja wasulunu maswani wale wasili mzwanda ngazijana mwaliko bale maura wazingaba zekredi zina zihisa ibano ufikra kale wenuzi chini wa mkutenda rahana bala wakati wakatana na mtangazaji yafanya hazi jane ketakaya amunuanika ye wenu wadongu eba ngo fikra kana wenu asabibishwa tena wedami wa ezalo kwa hizo na mwiso balo sambaro wizara msomo watia msomo ino ambao tele asenyma kaona nisoiona shabane tabili yo bomwa benza inafasi ya hanko tulia na tofu na tofu tulia ntasi bomwa benza ngabo kaona wenu kwa tina mwingi sha ngaone telefoni yako deni wasino ndo credit watia sha tabili yo ila connexion ngombi nabo etela selma ngebira harmetele ngebira radio alhamdulillah ngebira ma
Facebook ortesa shasi lo bala honi wana hat ko shina wa ilum henamna ya ladhim ule connexion ndio zero ebanga fikra ya usahilisha nao. Wassalamu alaikum. Bisa fikru kaya dorenga lini Jean. Salam alaikum. Mina deux questions. Effectivement, Mitskaolinda Soukwaleo pour le télécom a représenté un peu les avancées technologiques et à domaine Yahan, puisque c'est la journée internationale des télécommunications, où est-ce qu'on en est avec des nouvelles technologies bio. Et donc pour le là, Bochami zone Kolinda, donc il y a aussi Miozamba. Effectivement, Gavoye Ziroa wa connexion kanguo besho ouvir rapidement na yoni linda au nijue ninkiwa et va nous a combien de temps effectivement va du cochin connecté normalement à moi et sur l'ensemble du territoire. Donc nous y vivons rapidement comme Jassir a dit ça car tout doit avoir ziti on a ouvert qu'à chantier à Cameroun pour ce qu'on a né comme Jassir pour. Deuxième question et situation, il y a une pandémie, il y a un impact médical, mais aussi des impacts économiques. Nous avons une grande société comme Télécom, nous avons Sembabi, et quand il y a la difficulté, est-ce que je peux partir de là me disant que Télécom échappe à la crise économique mondiale qui se pose ou pas? Parce que nous avons ici un recours, nous avons cette situation financière comme nous avons par rapport à la situation, donc il y a des gens qui ont impacté. Voilà. Ngai majawabu fikana karesa timize majawabu ngadozi ya konsul na urejiza tena kana a 15h ngado msahali kwa ma shilisha bolo nanga baza tena ya ndio na mjini. Ok, assalamu alaikum. Madi Hassani, président Wahé, conseiller chef de département, en même temps chef de département audit contrôle de gestion. Amjosana ni jibu how foods. Isala la ubeidi au ubeidi hapo isala muhimu haku akabida la ukaya akaondoa siku leo baada ya mlajao arengeze tamanga le 11 juillet 2019 iko siku leo ngamniki wao emlajao hadisadahu oma hawisaje et début 2020 hadisaje ansiku kaya ngamikao ni miadi il y a un cas du jour et l'heure il est bien fixé comme Télécom face au Covid 2019. Et thème il veut réaliser Covid et comme Télécom a dit pas engager de sur la ligne. Au cas d'un FOP, nous cherchons à s'embrouiller les majanamani. Haina mzima ngina ushasha wa WhatsApp ndio honi hapa. Yabokashika jalini kwa janda hizo bana hizo wajihafadhi. Wahafadhize family ni makilia awilo zaha shagati pia ngamjuao ya ukaya mlajao jaban mwambilo azo ni shikao la kaya ne sacrifice za fanyishiha mzishambame shanga mikao ni miadi au beidi na mzaza na mwanamsha kutahamida ya ukaya impact économique et financier yundi mashika mahu pia ya hone mengo Amshaza Airbus, Amishiao, Air France, fatuze ntija komo, au hasa komo Telecom. Hiyo, c'est chiffres hizo rajali nikenizo, hawakati maksus ya conférence bioka maksus, idio kana bilan ya mlajao les impacts financiers, chana kamu sujet, il y a husu et pandémie comme Telecom face au corona. Assalamu alaikum. Maraba Menji, président, c'est ils ont mis minjo ubeja usasuala la husu nongozlo mahakama ngam ramuwao biseye eza jiri ngabo wandikao ngwafanya fraud harmaze rezo za Comor Telecom ngwarumiao zino rambao simbox harmo wanduwao ngabo mzima ikao haparisiwa ngeho mihononi ahe mahakama ngasina ma technicien ne département juridique à Comor Telecom ikao ngwadunga we hadisiyo yo nongozlo mahakama karna udo commenter nongozlo ma procédure ya mahakama izodro hamba dokaya
izonga zendao zidungue zenzia za makamanga zendao abasar zambao inu ngasina mateknisien wa hunu Comores Telecom watendewane chef de département roaming Kildi Hamada wadungao ye hajisio wazima ni département juridique. Donc hiyo na katema kama wadro fanya zao darjo mjuzani hena no kau zio wasulia abderingo za juwe kama no Comores Telecom ngarjo kau ngarjo kau jane covid organique ziuzisiwa e commission est-ce que nongo yongyo muhimu au kati muhimu pour le moment les ala local ja tranché wa mahala raha kartsujua e garlinda ori jua izo serikali wa do decide haruma ye distribution ya hizo ikawa serikali wasaidiwa no wananyasi waele si wala bushin nizo ikao ye serikali wa hulu au kama ndo mweneshelize kabala ila ngabo yo rasaidiwa shangabo ye serikali ya hatukao watoma pesa wa hulu rione helize nongo hizo joka kufanyishia ngesi si watu Comores Telecom rione ezangu ngo hizo njoha mbadokaya riambilwa ni direction ya Comores Telecom ya ukaya haina ndongo zjofanyishiha ilizi protege personnel ya Comores Telecom quel que soit fanya yani yabunga sini assurance ya ukaya haina ndongo za husu ye corona inu ye direction ya Comores Telecom ngwa upre ya usaidia izofanya hata ye personnel ya hatu yihifadhi yode ya usu le suala linu hunu ziseka bala e kredi la ya juzi la de luka na leona mau sena balati hwambia ukayanga rukandari mpareni rekensi shi hamadilar kufanya kikawaida ize media na Comores Telecom rekensi wazima rione namna ya ufanya ili ruko fanya hazi harma ye period ya crise ya corona ya wesu ala hiyo losu ala kongal dojibula ngam godjo kaya sina wangu wa haji shida sina ma journaliste ngarjo parana hamwe haji siyo not kaya de credit yo bahi shabanga bonongozi njikao gari aminyo kaya Comores Telecom godjo shida wasaidie harma ye ize media ilize hazi za hanyo zisaidishi ezahusu ye tele-enseignement sijibiwa bwana usale suala hilo akabala rahaye programu ya tense ya twanziani gabo mahadisi andisiwa ni Comores Telecom na ministère ya omsomo mahadisi yao dokaya ministère ya omsomo ngwa meteo en place plateforme ya ce qu'on appelle e-learning ya uruhusu universite nezelikoli wajue wa accès ya plateforme hiyo ili wajue wasome a distance eze hazizo ngazendeleo hata jonda basara kazi hisa ama za hisa hindi Comores Telecom rifanya ukaya haina likoli ikao ngwaona platform ya hao ya usoma abaha ngasina mafundi walona kuri kama walolo zibeha en ligne ngabo site za mfano hajisi za encyclopédie en ligne hauza e-learning en ligne rifanya ukaya gari taunziani platform ya Comores Telecom ijoru husu emnasioni ya jue ya njia mwe platform hiyo ya telecharge hina maneno kaza telecharge watinakaya halibi manongo itoka uyonti emana natuza mbabanu hii lokaya programu hiyo ikawe mwanama na toaf chef de département marketing ni mwanama na serdini ikawe chef de département transmission yode hazi waifanya abasari zambawi doruhusu mwana ya koda honi ya njie harme platform ya Comores Telecom hiyo ya telecharge mbahindu reka kuru reka devoir reka video za tutoriel za uploadewane mafundi wa hao hauze likoli za hao watinakaya halivi hata santimu nzima harme platform hiyo ezembio kwa Comores Telecom ngazindao abasa yakana nzambe akayunga mndo paro njemwe ziwa yeheli zenongo hizo rukanda razichanjiani na sisi karnabo uzifanya batinani ma journaliste akayinde mdoko welezao wana eheli zenongo hizo zuka endelea. Donc on va où tikane harara ye tele-enseignement
ndio harma eze programu rezita onziani e ahuse programu ya tense ka ngari shukuria ononondo mimi mtujua iho kontio dari jua kanga bondi ya zoni kanga botambu za rezo yodemana bokoe ma technicien watu wena mbio avasar zamba inu ngabo hazizindi zifanyishi hao ili oandro ezo zoni hizo zikane connexion njema ama harma emiji emihu kabatsi mahala mfano haji simoroni au jamoroni ikaonga botambu ya connexion kaulambia kaya connexion ho hisanga lazima riunde na reality yo haji simba jina sau kaya connexion ke sinjema wa biromani afikir kaya ma yo ngardo welewana ndoya ezahusu ile alalahi la directrice wa Haiba FM yahusu ze avancée technologique Comores Telecom ngamfikiri kaya nga wenja manyi ngamzijwao ritanziani barnamaj ikao lazimu ike harmwe semestre inu e barnamaj yo ifise barnamaj ambao FMC c'est Fixed Mobile Convergence e barnamaj yo e kaisa injianziani kuna ujua kunambie Abdurrahmani ukayanga we fumbuni haunga we mohoro ike kutina debi njema ya ukuruhusu uangalie video au television en ligne. Barnamaji isa yomongo ni mweze revolution ku harma e mawasiliano ikao ensino nga ritanziani. Ama zinu za jiri ziralantise zihazi. Ukanga mwele wao kaya izo piloni zikazi wao izo BTS zanzo zifanywa hazi harme emabavu balna bali no ezi hazi izo dofanywa mitana na masiku ezi ekipu zatu dofanya hazi mitana na masiku shavaha zinuzija couvre-feu haja masiku katufanya hazi yabo deja eritmi hazi ibunguza sha ngari tumenda mbio ilirifanya ukaya uhonda semestre inu itihise batina ukaya ye projet yuni ni hubali ya fibre optique ataiwasilo dahon anjuzanga wela gazeti ngamubalo fibre optique hata ho bureau ukane debi ya uruhusu ufanye hazi hao ili lazima yo de application handani application vile do kaya ukane télévision en ligne ndraba IPTV kutina besoin ya ukaya ukane câble ya Canal Plus nge ujue uone tense mva wa nyumeni wasiliano umahala pia harma ye zisiwa za Comores namna ya ukaya mtidomba kanga manzone demoroni ngena hunde connexion ya très haut débit sheiki hena mala udukaya ushinde wi Paris Afrika ya virilia masuala ya uzisi wa bam ya bongari jom beshilani marahaba haba kaya mparani nihuja ndaromba Mwenyezi Mungu mparani Rijera Bezinu, madame la directrice ya uzisa za kusu bilan, za kusu ye impact économique ya coronavirus, harumwa Comores Telecom, il y a des chiffres qui sont là, dois y partager, le cinéma journaliste et quasi disazitin. Wassalamu alaikum.